ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ 2026 પહેલા એક મહત્વપૂર્ણ આયોજન થઈ રહ્યું છે. દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં ભારત બોધન ભારત એઆઈ કોન્ક્લેવ યોજાઈ છે, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન હાજર રહ્યા હતા. આ કોન્ક્લેવમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત એઆઈ મોડલ બનાવીએ, એઆઈ આર્કિટેક્ચર તૈયાર કરીએ તો વિશ્વની સૌથી મોટી તાકાત બની શકે છે. આવનારા સમયમાં દરેક લોકો પાસે એઆઈ વિશે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. 2047 સુધીમાં ભારતે વિકસિત અર્થવ્યવસ્થા બનવાનું છે. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस पे हमें भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनानी है। जब हम भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनाने की कल्पना में एकत्रित हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत की एआई दुनिया की एआई एथिकल होनी चाहिए। मशीन की टेक्नोलॉजी की एक मानवीय आवश्यकता की मानवीय मूल्यों की कमी रहती है। इसलिए जब हम भारत की एआई तत्व इस बार देश में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, उस समय में भारत की जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एथिकल एआई डेवलप करना, एथिकल एआई के मेरे दृष्टि से कुछ शर्त होनी चाहिए। ये एक समावेशी डिजाइन की ओर बढ़ानी चाहिए।